الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفينا ورتعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي سائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا نفيسة بنت الحسن الأنور، ثم إلى روح الإمام علي زين العابدين، سيدنا الإمام محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي الورعي وإخوانه الجميع، ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بعلبي، ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف بن محمد بن علوي، ثم إلى روح سيدنا عمر المهضار إخوانه الجميع، ثم إلى روح الحبيب الإمام القطب عبد الله بن أبي بكر الرسول الحبيب الإمام القطب أبي بكر بن عبد الله الحدي، ثم إلى روح الحبيب الإمام القطب عمر بن عبد الرحمن الطاهر بن بارس بن حداد أحمد بن زين الحبشي، ثم إلى روح جميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوية وسائر أصحاب الطريق المحمدية والصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيد أحمد كبير الرفاعي، سيد إبراهيم الدسوقي، سيد أحمد البجاوي، ثم إلى البدوي، ثم إلى ولي الأبطال والأوتاد والأمجاد والأبدال والأواد والأفراد وأهل النوبة وأهل الدار ورجل الغيب وغاث الأعظم، ثم إلى رجل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبرهم ذكرهم وأنثاهم جنهم وصولهم بالولاية خلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين، وخصوص الخصوص إلى روح شيخنا زماد السنة الإمام الحافظ المسند القطب عبد الله الفقيه، وإلى شيخنا الإمام الحبر القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه، ثم إلى روح الحبيب الإمام علامة الدنيا عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه، الحبيب الإمام القطب عبد الله بن نصر الفقيه بن محمد بن علي الفقيه بن أحمد بن محمد الفقيه بن علي بن الفقيه، والحبيب محمد بن عبد القادر بالفقيه، ثم إلى روح الحباب عائشة عرفة، ثم إلى روح الحباب شريف ومهان بنت عبد الله بن عجيب، ثم إلى روح الحباب فاطمة، ثم إلى روح الحباب فاطمة أم النبي محمد بالفقيه، ثم إلى روح الحباب عفيفة بنت إسماعيل، ثم إلى روح الحباب زهرة الحباب قبطان بنت أحمد بن الحباب زين الحباب الجفري، ثم إلى أرواح من عود كل منهم في ترتيبهم، ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا شريف لا الله مولانا رمضان، ثم إلى روح مولانا ملك إبراهيم، ثم إلى روح مولانا كريم، ثم إلى روح مولانا بالا مولانا درجة مولانا كريجوك مولانا مريم مولانا قدس مولانا بركة مولانا شخص باكر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم أسمرة، ثم إلى روح مولانا إسحاق، ثم إلى روح مولانا مغربي، ثم إلى روح شخص باكر فاطمة بنت ميمون، وصولهم في الولاية وخلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب الإمام القدس حسين بن بكر محمد الحداد محمد الصدر الشيخ محمد صالح بن حامد الأحمد بن النظام طالب عباس، الحبيب الإمام القدس محمد السياوي، الحبيب الإمام بكر بن عباس، الحبيب الإمام علوي هاشم الصقاوي، الحبيب هذا البحر الملك في سند الصالح جمهور الهجرة الشرقية والإصدار الغربية، الحميد باسوران بحر البنك الأنصاري سفتان وجميع أولئك من يسير في عشير في مسنترة، ثم إلى رمون إسماعيل الجيلاني بن حبشي محمد المختار محمد حبشي، والحبيب شيب وطابوت، ثم إلى روح العقل السقف بناكم، ثم إلى روح أحمد بن عباد بن جبجة، ثم إلى روح الحبيب صالح بن حامد وسيم الحبيب جده الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى رمية اليمين خاصم خصوصا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم. قرأت كتبهم هذه الليلة قبل هذه الليلة وبعد هذه الليلة. ثم إلى جميع علمائي وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين. ثم إلى روحي ذكرت الليلة. ثم إلى روحي الشيخ سعيد بن عيسى العمودي والشيخ سعد السويني والحبيب حسن بن صالح البحر الشيخ عبد الله بن سعد الظاهر الشيخ علي بن الهيثي الشيخ بقال بن بتو الشيخ السيد بن قدري الشيخ حيا بن بس الحراني الشيخ أبي المنجب الشيخ معروف الفرح. ثم إلى رجل يا أولياء الهند. ثم إلى أرواح جميع الزنب والفرات والبر والفاس والشاب في جميع بقاع الأرض تعلم بأسمائهم ومقاماتهم. ثم إلى رجل معدل خصوصا سيدنا جبريل السلام. ثم إلى الشيخ عبد المناف. ثم إلى أرواح ذاك ما لا رسل المقابل صعبات المقابل صعب صعب. ثم إلى أرواح ما يتعلم تعليم تذكر وتذكر نحو الاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهداية لله تعالى الخالق تعالى مرضاة وقرب أثوابه سن خاتم المتقى مع الصلاح العاجبة بنية الفتوح من الله الرسول صلى الله عليه وسلم والشكر وتوبة النسوح. ثم إلى آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم لجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الله أريني خال الحبيب الإمام القطب يوسف الحسني أبي سيد يوسف طلعنا تبركان كتاب سهل المختصر خصوصا لرى صاحب الحال حبيب الإمام القطب يوسف الحسني سيد يوسف طلعنا. الله يغفر له ويرحمه وينفعني وإياكم بركاته والسلام في الدارين والدوام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ويسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعلم من الصلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعلو سلامه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع الصلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعلو سلامهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع الصلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعلو سلامهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Masih masalah tanggal 10 Muharram, hari Ashura, hari terjadinya keselamatan Nabi Allah Musa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz faragna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram alias hari Ashura. Kita baca dulu kalam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Ghunyah juz 2 halaman 55. Qala sultanul awliya sayyiduna wa maladhuna wa ghawthuna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Tapi ini Sayyidi Syekh menukil ya. Jadi bukan kalam beliau asli, menukil dari ba'dul ulama. Wa qala ba'dhum innama summiya Ashura li'anna Allah Ta'ala akrama fihi asyratan minal anbiya'i alaihimussalam bi'ashri karamat. Menurut pendapat sebagian alim ulama, Ashura itu dari kata-kata asyrah, 10. Diberi nama Ashura karena Allah Ta'ala memuliakan pada tanggal 10 Muharram itu 10 nabi dengan 10 kemuliaan. Ihdaha, yang pertama, annahu azza wa jalla taba ala Adam alaihi salamu fihi. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam. Sudah pernah dibahas ya. Dosa Nabi Adam itu maksiyah surah, bukan asli dosa. Makna taubah kembali kepada Allah Ta'ala itu min babi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin, bukan dosa seperti kita. Itu terjadi pada 10 Muharram. Wathaniyatu rafa'allahu azza wa jalla Idris alaihi salam fihi makanan aliyya. Saya ingat Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Baqi radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan bahwa Nabi Khadir, Nabi Ilyas, Nabi Idris, tiga-tiganya sampai sekarang masih hidup. Kalau Nabi Isa terkenal, semua orang tahu kan. Kalau Nabi Khadir, ulama masih berselisih. Ada yang bilang sudah meninggal, ada yang bilang masih hidup, ada yang bilang Nabi, ada yang bilang Nabiyun wa Rasul, ada yang bilang Abdun Saleh. Bisa ditemukan di kumpulan durus pelajaran Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Dinukil di situ Sayyidina Al-Khadir Nabiyun wa Rasul. Tapi yang sering disebut oleh Imam Al-Habr dan Sayyidina Al-Walid itu Nabi saja, Nabi Khadir. Jadi saya ulangi, 4 nabi ini sampai sekarang masih hidup. Ma'al khilaf ya. Kalau yang di bumi Nabi Khadir dengan Nabi Ilyas. Kalau yang di langit Nabi Isa dengan Nabi Idris.
4 anbiya ini masih hidup. Diangkatnya Nabi Idris ke langit pada tanggal 10 Muharram menurut pendapat kitab Ghunyah. Wathalithatu, kejadian ketiga, istawat safinatu Nuhin alaihi salamu fihi alal judi. Berlabuh perahu Nabi Nuh di Gunung Judi, artinya selamat ya. Keselamatan najatu Sayyidina Nuh juga tanggal 10 Muharram. Warabi'atu, keempat, wulida Ibrahim alaihi salam fihi. Lahirnya Nabi Ibrahim 10 Muharram. Wattakhadhahu Allah Ta'ala khalila wa anjahu min nari Namrud fihi. Sayyidina Ibrahim diangkat derajatnya dari Nabiyyun wa Rasul, dinaikkan lagi menjadi Khalilullah tanggal 10 Muharram. Diselamatkan dari api Raja Namrud 10 Muharram. Wal khamisatu, yang kelima, taballahu azza wa jalla ala Dawud alaihi salamu fihi. Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Dawud dari maksiat surah. Itu sudah pernah saya bahas. Maksiatnya Nabi Dawud beda dengan kita, hanya surah saja. Juga pada tanggal 10 Muharram. Waruddal mulku ala Sulaiman alaihi salamu fihi. Nabi Sulaiman kan pernah kehilangan kerajaan. Nanti cerita lengkapnya pada ayat yang membahas itu. Dikembalikan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam juga tanggal 10 Muharram. Wasadisatu, yang keenam, kasyafallahu dhurra Ayyub alaihi salamu fihi. Allah Ta'ala menyembuhkan Nabi Ayyub dari ujian beliau ditimpa penyakit. Nah, ini perlu dicatat, penyakit yang diderita Nabi Ayyub seukuran tidak mencegah beliau tabligh dan tidak tercegah orang datang kepada beliau karena takut ketularan. Tolong diingat itu. Sebab siddiq, amanah, tabligh, fatanah kepada para nabi rasul, kepada para rasul, kalau nabi rasul siddiq, amanah, tabligh, fatanah, kalau nabi saja siddiq, amanah, fatanah. Dan Nabi Ayyub ini ukuran sakitnya tidak sampai menyebabkan beliau tidak bisa mengajar, tidak bisa dakwah, tidak bisa tabligh, dan tidak sampai tertimpa penyakit menular sehingga kaumnya mau belajar la ilaha illallah kepada beliau takut tertular, nggak sampai ke situ. Kalau ada riwayat yang mengatakan sampai orang ketakutan sehingga beliau tidak bisa bertabligh, itu riwayat ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan termasuk cerita-cerita Israiliyat yang tidak bisa kita pakai. Sebab kalau ada Nabi Rasul tidak bisa tabligh, ya bukan Nabi Rasul. Sebab tabligh itu mulazamah, tidak bisa pisah dari Rasul mana saja seumur hidup si Rasul. Ingat-ingat. Faqis ala hadza jami' al-anbiya wal mursalin. Begitu juga seluruh utusan Allah Ta'ala. Tidak mungkin kaumnya utusan Tuhan itu tercegah daripada belajar, dan tidak mungkin si Rasul tercegah daripada tabligh. Kalau tercegah, ya bukan Rasul. Sedangkan sudah positif Nabi Ayyub Nabiyyun wa Rasul. Wassabi'atu, yang ketujuh, najjallahu azza wa jalla Musa alaihi salamu minal bahr wa aghraqa Fir'auna fil bahri fihi. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa
tanggal 10 Muharram menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya di Bahrul Qulzum juga tanggal 10 Muharram. Wathaminatu, ke-8, Najallahu azza wa jalla Yunus alaihi salamu min batnil huti fihi. Sayyidina Yunus bin Matta, pemilik bacaan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu mansub, wirid itu, ijazah itu ke Sayyidina Yunus. Jadi kalau Anda mengamalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, terserah, katanya aulia itu kalau ingin mendapatkan futuh jangan meninggalkan itu minimal 1 hari 41. Kalau untuk membersihkan hati boleh dibaca, kata Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, saya mendapat ijazah dari ba'du talamidatih, kalau untuk Safaul Qulub, supaya taubah kita diterima Allah Ta'ala, hati kita terbuka menjadi orang saleh yang bersih hatinya, gampang tersentuh kalau ingat kepada dosa, gampang tersentuh bertaubat, gampang tersentuh ketika munajat kepada Allah Ta'ala, supaya mengamalkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin setiap malam 1000 kali, minimal 41. Itu bisa mendapatkan athar yang luar biasa di dalam batin. Yang ingin mengamalkan silahkan, Fatihahnya ke Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih, kemudian Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, kemudian Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Ahmad bin Hasan Al-Attas. Saya juga ada ijazah lewat satu waliullah dari Palembang, Syekhuna Habib Muhammad bin Aqil Al-Munawwar, tapi sama saja ijazah beliau juga kembalinya ke Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Jangan ditinggal. Fatihah kepada pemilik wirid ini, Nabiullah Yunus ibn Matta alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Jelas, jangan ditinggal lagi. Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan juga tanggal 10 Muharram. Wattasi'atu, 9, Rafa'allahu azza wa jalla Isa alaihi salamu ilas sama'i fihi. Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Isa yang asli. Kalau yang disalib itu bukan Nabi Isa, orang yang diserupakan seperti Nabi Isa, itu nasul Quran. Nabi Isanya diangkat ke langit. Peristiwa pengangkatan Nabi Isa menurut kitab yang saya baca ini tanggal 10 Muharram. Wal ashiratu, yang ke-10, ini pendapat, kalau yang masyhur dan yang dipakai masyayikhuna, yang ke-10 ini tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi di sini dinukil wulida nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fihi. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 10 Muharram, tapi ini pendapat tidak kuat. Dan jangan dikatakan kalau ini fatwa Syekh Abdul Qadir, bukan. Sebab di sini di kitabnya pakai qala ba'duhum wa qala ba'duhum. Berarti Sayyidina Al-Jailani menukil dari pendapat alim ulama yang lain. Itu 10 kemuliaan tanggal 10 Muharram yang saya janjikan kemarin untuk dibaca. Terus yang perlu diingat lagi bagi yang ingin mengamalkan puasa tanggal 10, supaya jangan 10 saja, pakai 9. Bab di sini ada hadisnya. Ini dari Qurtubi, Zawal halaman 266. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, kalau Anda membaca hadis supaya dibedakan antara Al-Hakimut Tirmidzi dengan Tirmidzi.
Kalau Al-Hakimut Tirmidzi, beliau juga ahli hadis, tapi itu sufi besar, wali besar, dan ditentang oleh sebagian ulama. Jadi mirip-mirip Sayyidi Ibn Arabi. Banyak ulama yang mendukung, juga banyak yang khilaf, yang kontra. Al-Hakimut Tirmidzi ini wali kabir. Pernah saya ceritakan di minggu-minggu yang lalu bahwa nanti di akhir zaman Allah Ta'ala akan mengeluarkan lagi kitab beliau. Itu Al-Hakimut Tirmidzi. Kalau Tirmidzi yang saya baca ini muhaddits, pengarang kitab Al-Jami'ut Tirmidzi, yang dikatakan siapa yang memiliki kitab Jami'ut Tirmidzi di dalam rumahnya, faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallamu, maka seolah-olah Nabi Muhammad SAW berbicara di dalam rumahnya. Riwayat Tirmidzi. Wa ruwiya, dan diriwayatkan an Ibnu Abbas annahu qala, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, sumut tasi'a wal 'ashira wa khaliful yahud. Kalau berpuasa 10 Muharram, puasa juga tanggal 9 Muharram, supaya kita berbeda dengan kaum Yahudi. Yahudi puasa 10 saja. Wa bihadzal hadits, dan dengan hadis ini yaqulu Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq, yang berpendapat kalau berpuasa jangan tanggal 10 saja, digandeng 9. Imam Syafi'i, imam kita, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ishaq. Kalau fadilahnya, rawa Abu Qatadah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablah. Berpuasa tanggal 10 Muharram itu, Nabi besar Muhammad SAW berharap kepada Allah Ta'ala agar orang yang mengamalkan diampuni dosa 1 tahun sebelumnya. Dan jelas, kalau yang berharap Sayyidina Maulana Muhammad SAW, kita yakini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingatkan, barangkali ada yang belum tahu, kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan diturunkannya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena itu selain syahrul maulid, bulan Sya'ban juga syahrus salah 'alan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama bulan Sya'ban. Nanti malam nisfu Sya'ban, kalau Anda hadir hall Pekalongan Tegal, nisfu Sya'ban bisa di Pekalongan. Bagi yang tidak hadir, usahakan berada di magam salah satu aulia. Boleh ba'dal asar, lebih baik ba'dal asar. Kalau tidak bisa, ya boleh juga ba'dal maghrib atau malamnya. Sebab itu perlu kita berdoa selain membaca doa nisfu Sya'ban dengan kaifiyahnya. Silakan baca di buku saya, amalan bulanan, buku saya yang sudah saya sebarkan itu. Sangat penting untuk merubah catatan takdir kita di Lauhul Mahfuz. Na'udzubillah, yang dicatat menjadi ahli neraka supaya dirubah menjadi ahlul jannah. Yang dicatat tidak senang kepada wali supaya dirubah menjadi mahabbah kepada aulia. Yang tercatat anti ibadah dirubah menjadi gandrung ibadah, senang ibadah, hobi ibadah. Bagi yang sulit
membaca Al-Quran di bulan Ramadan, minta pada malam nisfu Sya'ban supaya tiap bertemu dengan Ramadan dicintakan dengan tilawatul Quran, dihobikan membaca Al-Quran, sehingga kalau perlu Anda menjadi orang yang kerasukan baca Quran pada bulan Ramadan. Sebab kalau di bulan Sya'ban berbanyak salawat ala Nabi, kalau di bulan Ramadan berbanyak tilawatul Quran. هدانا الله وإياكم أجمعين والأحباب والمسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن